سو اگر میں امپیشنٹ ہو کے چلی جاؤں, جذباتی ہو کے کہ ہاں آئی جسٹ وانٹ ٹو گو, اور وہ ہو نا جی وہ آپ ایسی ایکٹنگ نہ کر پائے. ایگزیکٹلی, تو کیا فائدہ ہے. ایکسلنٹ. اچھا جی, یہاں تک تو ٹھیک ہے, آپ نے بھی کنڈیم کیا, میں نے بھی کیا, 2-4 لوگوں نے اور بھی کر لیا. یہ جو کچھ بڑے اسٹارز ہیں ہمارے جن کی فالوئنگ بہت شدید ہے, انہوں نے کنڈیم نہیں کیا. انہوں نے گلاب سے بھی ریموو کر دیا, انہوں نے ان کو ویڈیو سے بھی ریموو کر دیا, انہوں نے اپنی پروفائل سے بھی ہٹا دیا ان کو. آئی نو, ان کے سانگس سے نام بھی ہٹ گیا ہے. تو ان 3-4 لوگوں نے صحیح طرح کنڈیم نہیں کیا, ان سے ہو نہیں رہا. مسئلہ کیا ہے؟ آئی بلیو یو نو آنیسٹلی مجھے I've never commented on anybody, but مجھے لگتا ہے اگر میں ان کے شو میں ہوتی I might would have done it, کیونکہ میرا ایمان اسٹرانگ ہوتا کہ جو پلیٹ میں آنا ہے وہ آنا ہے. ویسے بھی it's him, nobody can stop it. It's just that تو جو آنا ہے وہ تو آئے گا, انڈیا نہیں آئے گا اگر آپ ان کے خلاف بول دیا تو. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, ایسا دیکھیں دس یہاں ایکچوئل پتہ چلتا ہے کہ آپ کی مینیفیسٹیشن. تو انڈیا مت لے اور ایمان, اگر نہیں مینیفیسٹیشن میں انڈیا کو کراس کیوں لگاتے؟ اگر نہیں لینا تو نہ لے, آپ ہالی ووڈ کر لیں, آپ زندگی میں کہیں اور نکل جائیں. اگر ایک کام ورک کرنے ہیو اے پلان بی, واٹس اے بگ ڈیل. ایکسیلنٹ. اب اپنی سیلف رسپیکٹ کے اوپر تو انڈیا کو نہیں لے سکتے نا, ایٹ لیسٹ وہ لوگ وہاں سے آتے نہیں, ہم لوگ بھاگے جا رہے ہوتے ہیں, ہم ایک سیلفی کے لیے مر رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو نہ کریں. ایٹ لیسٹ کچھ تو سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے. آئی تھنک ہر بندے کا پرسیپشن اکارڈنگ ٹو لائف ڈفرینٹ ہوتا ہے اور اپنی ذات پہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. میرا ایسا ہے کہ لائک when it comes to my country and all of, اور میری ذات پہ تو لائک میں شروع سے اپنے آپ کو لائک I think something of myself even when I was not a star. لائک میں تب بھی اپنے آپ کو ابھی لائک نہیں وہ اپنا تو ٹھیک ہے, میں اس وقت تو کنٹری کی بات ہو رہی ہے. اگر ملک کے اوپر تو آپ کو کوئی بات نہیں سن سکتے نا. نہیں, اور جو انسان اپنے لیے سن سکتا ہے اپنے ملک کے لیے کیسے سن سکتا ہے؟ I don't think so. I mean country سے لائل نہیں تو کسی کے ساتھ کیا خاک ہوں گے. کیا بات ہے. یہ جو ہماری ڈرامہ انڈسٹری ہے, آپ بھی اب گئی بیچ میں, کچھ اور کانٹینٹ میں دکھائیں نا. آپ لوگ صرف ساس بہو افیئر, آپ پروڈیوسرز کو کہہ رہے ہیں کوئی اور کانٹینٹ بنائیں. پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ لوگ شوٹ کریں, لوگ دیکھنا ہی چاہتے ہیں. دیکھیں this is what the point is. اگر آپ اچھا لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہ دکھائیے لوگ رہے ہیں, کچھ اور دکھا دو. No, it's never like ہم that. نیٹ فلکس پہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں. you know مجھے لگتا ہے ہماری اگر آپ دیکھیں 80% آف عوام از ماسز, 20% اگر نیٹ فلکس میں ہوں گے, لیٹس جسٹ سے 25% نیٹ فلکس میں, بٹ جو آپ کا 75% ہے دیٹ از ماسز. آپ اسے ڈینائی تو نہیں کر سکتے. what they love, ان کو پسند کیا ہے, یہی شادی سے بات کیا, ان کو پسند ہی یہی ہے. ایک وائف دو ہسبینڈ, ایک وائف دو ہسبینڈ, یا دو وائف ایک ہسبینڈ, something like اچھا لگ رہا ہے. وہ ذرا برا لگا, لوگوں کو برا لگے گا. یہ نہیں چلتا ہے پاکستان میں. ایک وائف دو ہسبینڈ ایک وائف اور some stuff like that. تو this is what they like, مطلب ان کو پسند ہی یہی ہے. اور انہیں سارے ڈراماز کی ریٹنگ آتی ہے. اگر آپ کوئی ایسا ڈرامہ بنائیں گے جو بہت لاجیکل ہے تو یار ایسے ہمارے گرین ٹی وی پروجیکٹ آئے ان کے, وہ کچھ چینج لے کر آئے تھوڑا سا. ان کا تو کانسیپٹ بہت امیزنگ ہے نا, کچھ چینج کیا انہوں نے اور لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا. they are doing great job. I believe جو کچھ چینلز ہیں ہمارے ہیں وہ probably اس مائنڈ سیٹ سے ہٹنا نہیں چاہ رہے ہیں. اچھا سیم گوز ٹو موویز بھی, وہاں بھی یہ سچویشن ہے. کوئی مووی ہماری ایک مولا جٹ کے علاوہ کوئی اور اسپیس بنا ہی نہیں پا رہی. ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا رہ گیا کراچی میں, پاکستان میں کھانے, that's it, کیفیز, کافیز. اس کے علاوہ موویز تو کلچر ختم ہو. یاد ہے زمانے میں میوزک کے لیے ہم کھڑے رہتے تھے, بار بار جاتے تھے, موویز لگتی تھی اس میں. خیر انڈین موویز زیادہ ہوتی تھی لیکن یہ ہماری بھی اچھی ہوتی تھی. تو کہاں گئی, کیسے ٹھیک ہوں گی یار یہ؟ اور آپ کو کوئی آفر آئی ہے موویز کے لیے؟ I just have no idea. You know there was one series تھی Netflix کی, but اس پہ ہوا نہیں, you know because of this India and whatever. There was a series, ایک سیریز تھی. I was shooting my drama تیری راہ میں, but there was this one series Netflix کی تھی, but like اس پہ کچھ ہوا نہیں. Nothing had worked. ان کی تھی یا ہماری تھی؟ ہماری نہیں تھی. ہماری تو جائے گی نہیں نا ویسے. ان کی تھی. ہمارا تو کوئی پلان ہے ہی نہیں. اور آپ کو کوئی مووی سے کوئی ایسی آفر آئی ہے پاکستان سے کہ یار آپ بھی آئے ہماری موویز میں, پاکستانی موویز میں؟ No, I don't want to be a part of that. نہیں, اگر آفر آئے تب بھی نہیں جانا چاہیں گے؟ دیکھوں گی if it's really good something. اسکرپٹ اگر میری دوست امارا حکمہ جو اگر ان کی ہوئی تو لائک آئی ول گو, بیکاز مجھے پتا بلال از ڈوئنگ سمتھنگ, وہ بھی میرا دوست ہے, سو آئی نو وہ اف اٹس دیٹ دین آئی وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ. ایکسیلنٹ. اچھا جی, لابیز جو ہیں اس سے کوئی ہوتا ہے نقصان آپ کو جب آپ لابیز کا حصہ نہیں ہے؟ I just don't even know ادھر مجھے کتنا سچ بولنا ہے کتنا نہیں بولنا ہے. زیادہ سچ بولنا ہے. But in our industry, let me just tell you, it's all lobby system. اچھا, You said 80% is lobby system. تو آپ تو لابی میں ہی نہیں. You say it's 80% of lobby. تو آپ تو لابی میں ہی نہیں, پھر کیسے چلے گا؟ کیا مطلب کسی لابی کا حصہ تو آپ ہے ہی نہیں. میں کسی لابی کا حصہ نہیں ہوں. نہیں ہے. وہ 2 بڑی لابیز ہیں, 3, اب تو 3 ہو گئی, تو آپ تینوں میں نہیں ہیں, تو کیسے چلے گا؟ خیر آپ تو خود بریک لے رہی ہیں, لیکن باقی لڑکیاں کیا کریں؟ I believe مجھے نا کسی اور چینل پہ I've never worked on any other channel except for there was only one channel which was ARY. میں نے اس کے علاوہ کہیں اور کام نہیں کیا. So اگر آپ یہ کہیں کہ I was not a lobby, میں لابی کا وہ نہیں تھی, تو like probably I don't know. اچھا, تو آپ لابی کا حصہ ہیں؟ I guess. I mean I don't know. Yeah, probably.
Excellent. अक्लमंद के लिए इशारा, I believe it's really. मैंने इशारा कहा, डायरेक्टली कह दिया मैं लॉबी का हिस्सा हूँ। ये लॉबीज बनी हुई पाकिस्तान में 2 लॉबीज हैं, उनमें एक में है, दूसरी में नहीं है। दूसरी लॉबीज वाले इनको ऑफर करेंगे तो ये काम नहीं करेंगी। नहीं, मैं देखूंगी अच्छा काम हो तो why not? एक्सीलेंट, लॉबी का अगर हिस्सा हुआ तो दूसरी लॉबी में चली Why जाएंगी। not? आगे लॉबी छोड़ देंगे। Whatever I'm comfortable in. सही है, ये तो Whatsoever I'm comfortable in. लॉबीज लोगों ने खुद बनाई हुई है कि हमारे अच्छे बच्चे अच्छा, हैं, तो हम लॉबीज अपने में भी कभी दिल जाए इस लॉबी में चला, दूसरी लॉबी में आ जा कर सकते हैं। इस लॉबी लॉबी I mean अगर कोई माइंड ना करे तो हाँ, नहीं माइंड तो करेंगे आपके दोस्त, I mean करेंगे तो आप उनको समझा सकते हैं तो समझा दें, वरना see whatever works out for you. It's as simple as that. अच्छा जी, ये जो कैरेक्टर था करीना कपूर वाला, गीत कैरेक्टर जो था, कोई इंस्पिरेशन हुई है आपकी उसे? एक इंटरव्यू मैंने सुना कि इंस्पायर हुई थी आने के लिए। Yeah, that was the only one thing. वही एक specific character था that I was like, okay, I think I want to be there. गीत Yeah. गीत से इंस्पायर हो गए? Yeah, I mean, the character was so fun, loving, जिंदगी जीनी है और क्या, right? अच्छा, हाँ। और उसके Be बाद आप happy. इंस्पायर हो के इस तरफ आई। Yeah. एक फैन ने आपको, मैंने ये भी सुना आपका कि डायरेक्ट ही ऑफर कर दी रेंज रोवर। हमें तो किसी ने ऑल्टो ऑफर नहीं की। मुझे तो कितने दिन से ऑफर ऑल्टो नहीं मिल रही है आपको This डायरेक्ट। thing, ये तो मुझे लगता है ये क्या होता है? I think मुझे लगता ये है एक्चुअल हुआ था? जी, मुझे लगता है कि ये फेक चीज़- आईडी होगी, डायरेक्टली बोल दिया उसने। मुझे लगता है ये चीज़ और ड्रैग होगी और शोज में भी, बिकॉज ये सिंस द मोमेंट जब से ये हुआ मैंने कह दिया है कि यू नो इट्स देयर। या ऑफ कोर्स ऐसा हुआ था, एंड वो लिटरली ये पूरा कैंपेन चला था ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोफाइल दैट व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट डू यू मीन। लोग करते हैं ऐसा। अच्छा, वो फेक था प्रोफाइल? नो 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 नॉट फेक, था, बंदा था। या तो फिर आपने क्यों रिजेक्ट क्यों? आर यू सीरियस? हाँ, ये भी कम है। ऑन, छोड़ दिया। कम ऑन। अच्छा जी, Add तो क्या on. लगता है आपको कि अगर आपका पार्टनर होना चाहिए जो आगे होगा ज़िंदगी में, कभी सबका होता है, तो वो रेंज वाला होना चाहिए या तमीज़ वाला होना चाहिए? इंसान का बच्चा होना चाहिए, end of इंसान story. का बच्चा तो नहीं होना चाहिए। मतलब इंसान का बच्चा होना चाहिए, एंड ऑफ स्टोरी। मिल जाते हैं इंसान के बच्चे आजकल ऑफ वैसे? कोर्स है हैं? मतलब मिल गया? या तभी ब्रेक ले रही हूँ। Yeah. No, it wasn't that. No, it wasn't that. मुझे पता है, if I will talk on that, it will keep like. अच्छा जी, रेड फ्लैग्स के अलावा ये सिचुएशन आ गई, इसमें ये तो हो गया, कोई और रेड फ्लैग है जो आप समझती हैं यार हर इंसान में, आपके अलावा भी कोई लड़कियां एक्सेप्ट ना करें कि यार ये सिचुएशन ना हो तो शादी मत करना? जैसे करियर सपोर्ट ना करे, करियर सपोर्ट करना चाहिए लड़की को, एनकरेज करना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ जो एक बंदे में होनी चाहिए एक लड़की के लिए? I believe support होना चाहिए अपने इंसान का, आपको हर चीज़ में, whatever you want to do in your life. एंड एतमाद होना चाहिए, लाइक अगर शी वांट टू डू समथिंग अपनी ज़िंदगी में, शी कैन गो एंड डू इट, और अपने इंसान को पता होना चाहिए व्हाटएवर शी इज़ डूइंग, और सपोर्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि रिस्पेक्ट होना चाहिए। रिस्पेक्ट से बड़ी तो आई बिलीव कोई चीज़ ही नहीं है ज़िंदगी में। और रिस्पेक्ट ना हो तो फिर रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फायदा व्हाट्स नहीं द है। पॉइंट? दोनों, एंड इट्स लाइक दोनों साइड से होना चाहिए, नॉट ओनली द गर्ल, आई मीन लड़के को भी। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गर्ल्स, दे डोंट पे रिस्पेक्ट टू अपने जो स्पाउसेस या पार्टनर्स होते हैं उनको। आई बिलीव तमीज़ दोनों साइड से आती है, इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, ऐसे ही है, राइट? पहले वैसे लड़के नहीं करते, अब लड़कियां भी बराबरी का। जी, वो कहती हैं अगर हम ऐसे लाइक वी आर जस्ट लाइक। हाँ, It's लेकिन ये crazy. ठीक भी है यार, अगर एक लड़का रिस्पेक्ट नहीं करे तो लड़की क्यों करे? तो मेरी बात सुनिए, अगर देखें आपने मिसाल सुनी, अगर आप कीचड़ में स्टोन मारें आपके ऊपर आता है, अगर समवन इज़ नॉट गिविंग यू रिस्पेक्ट, पार्ट योर वेज, लेकिन अपने आप को उस स्टेज पे या उनके पॉइंट पे ला के क्यों ड्रैग करना है आपने? आपके और उस इंसान में डिफरेंस क्या रह गया? क्या आई डोंट बात थिंक देयर इज नो है, डिफरेंस। इवेंट आपको करना ही चाहिए जहाँ से आपको रिस्पेक्ट मिले वहाँ से, जस्ट टेक अ बैक ऑफ। और वो किसी भी रिलेशनशिप में हो, दोस्ती में हो, एनी शादी रिलेशनशिप में हो, घर में हो, कहीं पर भी हो, कोई भी हो। आपको घर पे तो घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है। अच्छा, घर में होता है, घर में डिसरिस्पेक्ट होती है सुबह शाम बंदे की। इट्स नॉट डिसरिस्पेक्ट, इट्स लाइक घर की मुर्गी दाल बराबर है, यू नो। वो तो होती नहीं है घर में, तो गाल ही बनती है। कहते हैं हाँ बस ठीक है, हाँ बस ठीक है, कुछ भी बन जाओ। या दे आर जस्ट हैप्पी। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे जो है बदतमीजी कल्चर है, गालम गलोचा कल्चर है, इस वक्त तो खैर इंडियन आ गए थे, इससे पहले पाकिस्तानी थे, हमारे भाई भी आपस में लगे रहते हैं, तो ये होना चाहिए डायरेक्ट गालियाँ लिख देते हैं इस पिक्चर पे आके, आप तो कमेंट ही बंद कर देती हैं ज़्यादातर। मैं तो शुरू से मेरे कमेंट ही बंद है, बिकॉज मैं बताती हूँ, मेरे लिए मेरी जहनी सुकून इज़ सो इम्पोर्टेंट। ना मैं किसी को जवाब दूँ, ना मैं किसी का आंसर लूँ, और मैं क्योंकि मैंने आपको कहा अब्बा की साइड से मंगवानी हूँ, तो आई डोंट वांट टू ब्रिंग दैट वो पठान इन मी, लाइक ओ माय गॉड व्हाट इज सेइंग, क्या कह रहे हो, लाइक ऑल दैट स्टफ। सो आई वाज लाइक ये कमेंट सेक्शन बंद है, नीदर यू गोना से एनीथिंग, नीदर आई एम गोना से एनीथिंग। तो इनबॉक्स में आ जाते होंगे? मैं खोलती ही नहीं हूँ, तो मुझे अपना जहनी यार एक बात बताओ, अगर आप कमेंट भी छोड़ दें, मतलब खुले हुए छोड़ दें, तो करते रहे, मत बड़े, मैं तो पढ़ता ही नहीं। समटाइम्स होता है ना दैट आप अपने आप को भी स्टॉक करते हैं, हु डजंट स्टॉक, आप भी करते होंगे आई एम श्योर। कमेंट पढ़ते हैं, कमेंट्स अब 2000 कमेंट कौन पढ़ेगा सारे? 2000 नहीं, बट समटाइम्स आप अपने कमेंट्स पढ़ते हैं, और अगर स्क्रॉल में पहला कमेंट ही आपका ये आ जाए, ओ ब्ला ब्ला ब्ला, यू विल फील बैड। मतलब आई डोंट वांट। लेकिन यार मुझे लगता है एक स्टार के लिए फिर जरूरी होता है कि वो इस जेस्चर के साथ है कि जो करना करे, आई डोंट केयर। आई एम स्टिल लाइक दैट, बट मेरे जहनी सुकून से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। मतलब जहनी सुकून से कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं उधर हूँ, आई एम देयर, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट देन अगेन मेरी जहनी सुकून से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, और पीस बहुत ज़रूरी है एट एनी कॉस्ट।
پیس سے تو ایک سانگ آپ نے کیا وہ میرا خیال آئٹم سانگ تھا, بڑا طریقے والا سانگ تھا, تو اس پہ بڑا آپ کو مطلب لوگوں نے گھمایا گول 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 گول, تو اس میں کیا ہے, کام کر لیا یو نو میں آپ کو بتاؤں, مجھے نہیں پتا کہ لوگوں نے گول گھمایا. ایوری بڈی واز اپریشیٹنگ ایوری بڈی, ہمارے سارے لوگ, بٹ یو نو میں نے خود اس کو پروموٹنگ ہے بیکاز I myself, I was like, because مجھے ڈانس کا بچپن سے literally to be honest, let's just put it that way, since I was a kid, مجھے ڈانس کرنے کا بہت شوق ہے, and it was just that, nothing, اس میں کچھ ہو نہیں تھا, اس لیے میں نے اس کو پروموٹ ہی نہیں کیا. اچھا, فادر نے شروع میں منع کیا تھا ایکٹنگ سے, بعد میں آئٹم سانگ پہ آ گئی, تو یہ ایسا سفر میں کچھ ہوا؟ ٹو بی آنیسٹ میں یہاں بول رہی ہوں, آئی ہوپ فلی آپ اس کو کٹ کر دیں کہ میں نے کو بتایا ہوئی نہیں کیا کہ مجھے ڈانس کا شوق تھا. ان کو آئٹم سانگ دیکھا ہی نہیں اب تک؟ نہیں, کسی نے بھی نہیں. اب تو دکھائی دیں گے ویسے, اب لوگ دکھائی دیں گے زبردستی پکڑ کے, اگر نہیں دیکھا ہوگا تو وہ آپ کو روکتے کہ اگر یہ کرنا ہوتا تو کہتے مت کریں؟ I mean, yeah, of course. یا لیکن ایک طرف سے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مردوں کو لڑکی کو جو کرنا چاہے کرنے دینا چاہیے. بتانے کے آپ کو دیکھنا چاہیے آپ کون سی سوسائٹی میں ہیں. Let's just put it that way. Come on. تو پھر نہیں کرنا چاہیے تھا. تو وہی تو I was وہی تو کہا ہے کہ I was a kid. You know, زندگی آئٹم سانگ کرتے وقت. Yeah. نہیں یار, کب ابھی کی بات ہے. گھبرانا نہیں کب آئی تھی بتائیں آپ مجھے. کتنے سال ہو گئے؟ 4 years ہو گئے almost. تو آپ تقریباً اس وقت 22 کی ہوں گی. I was 21. میں بہت چھوٹی impatient. I was yes, oh my God, what's something great I want to do. And then later on I realized what am I even doing. پھر کیا اور آج ریگریٹ کرتی ہیں؟ No regrets. کیا کر لیا, done and dusted, خلاص ختم. چلیے اچھا ہے, برا بھی ہے, کر بھی لیا, نہیں کیا. اسی وقت جو فیل ہوا پھر اس کو ڈریگ کیوں کرنا. Oh my God, I feel so regret. No. اور اچھا آگے موقع ملا تو کریں گی؟ کبھی نہیں. تو پھر تو ریگریٹ ہی ہوا نا. نہیں کیوں, مطلب ریگریٹ اسی ٹائم کا تھا نا, ابھی آئی ڈونٹ فیل لائک مجھے نہیں کرنا ہے, میں نے کر لیا بس. اچھا جی, رول سلیکشن کے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ اسکرپٹ کیا ہے یا جیسا ہے ویسا ہے کرنا ہے, بس ٹھیک ہے ایکٹنگ ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, جب میں نیگیٹو when I used to do like negative characters بہت بیش ہوتا تھا. لوگوں کو یہ لگتا ہے دیٹ آپ وہی انسان ہیں, رائٹ, کہ آپ ویسے ہی نیگیٹو انسان ہیں. سو what I started doing is that I do one negative, one positive. So kind of ان کو میری پرسنالٹی کے بارے میں یہ نا بتا شی از اونلی نیگیٹو, سو لائک آئی ایم ایون پازیٹیو. تو ایسا یہ ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یار رول کیا ہونا چاہیے, مطلب ایسا رول ہو, اور آپ کو لگتا ہے ایسے رول آنے چاہیے جس سے سوسائٹی پہ امپیکٹ آئے. آف کورس 110%. اور ہم دوبارہ بھی ایسی مووی بنا سکتے ہیں جیسے مولا جٹ ٹائپ کی مووی تھی جس نے بہت بزنس کیا. آف کورس آئی بلیو سم ویئر جہاں آپ کو لگتا ہے دیٹ جہاں آپ وومن امپاورمنٹ دکھاتے ہیں, دیٹ اسٹرانگ ویمن شی کین ڈو اینی تھنگ ان ہر لائف, ایون بی اٹ لائک بوائے کی سائڈ سے بھی سم تھنگ لائک دیٹ جو امپیکٹ دے, کوئی یو نو لیسن دے بائی دی اینڈ آف. کوئی ایسا کیریکٹر ناٹ جسٹ لائک او دو پریمی بچھڑ گئے, اس نے کسی سے کر لی شادی اینڈ دین پھر دے بی ٹوگیدر, اوکے, مطلب تو لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں ویسے. آئی نو, بٹ دین اگین مطلب یہ بھی تو دیکھنا چاہتے ہیں, مولا جٹ کو دیکھ لینا. ایکسلنٹ. اچھا آپ کے ذہن میں کوئی رول ہے ایسا جو آپ کرنا چاہتی ہیں کہ یار مجھے ایسا رول ملنا چاہیے, میں کروں گی؟ I would love to play Geet, and I am going to do it like in next 2 months inshallah, and I'm super excited. یا ڈرامہ؟ It's a drama, and I'm super excited for that. شارٹ فلم بھی کر سکتی ہیں ویسے. It's for Jio and it's ہے, ایسا ہے. Yeah. اس بریک کے بعد جب آپ آئیں گی